는 영적 전쟁이란 제목으로 말씀 선포해 주시겠습니다. Le pasteur va nous prêcher avec les titres de la prédication Combat spirituel pour détruire les œuvres du diable. 할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns et les autres. 당신은 하나님 나라의 영적 군사입니다. Vous êtes les soldats spirituels du royaume de Dieu. 우리 지금 10가지 재앙에 대해서 계속 얘기를 하고 있습니다. Nous sommes en train de voir les 10 plaies. 이 10가지 재앙을 통해 갖고 하나님께서 우리에게 뭔가를 편집시키려고 하는 겁니다. Dieu veut que nous coordonnions à travers ces 10 plaies. 이 영적 전쟁 중이라는 것을 깨닫게 하기를 Et 원하십니다. Dieu veut aussi que nous comprenions que ce sont en fait combat spirituel. 그 이제 육신적인 전쟁을 하면은 육신적인 준비를 해야 되겠죠. Si nous faisons combat physique, nous devons préparer notre physique. 또 육신적인 힘을 기르고 무기를 준비하고 뭐 훈련을 시키고 뭐 이렇게 해야 Et 되겠죠. nous devons nous fortifier, nous devons nous entraîner physiquement. 그 영적 전쟁을 하려고 하면은 영적 군사로서 준비가 돼야 되거든요. Afin de mener ce combat spirituel, nous devons être préparés de manière spirituelle. 그게 하나님께서 우리를 영적으로 지금 편집하고 계십니다. Donc Dieu est en train de nous coordonner d'une manière spirituelle. 근데 영적 싸움은 육신적인 싸움하고 달라요. Mais le combat spirituel est différent du combat physique. 그게 하나님 자녀가 속지만 않으면 승리하게 됩니다. En effet, nous allons avoir la victoire si nous ne sommes pas tentés par Satan. 할렐루야. 저와 여러분들이 하나님 자녀란 말이에요. Nous sommes enfants de Dieu. 그게 하나님이 우리 배경이란 뜻이죠. Donc Dieu est notre arrière-plan. 하나님께서 성령으로 지금 우리와 함께 하시잖아요. Dieu est avec nous par Saint-Esprit. 그게 하나님과 사단은 싸움이 안 되거든요. Et Satan ne peut pas gagner contre Dieu. 그렇다면은 우리가 진짜 하나님 자녀의 신분, 권세, 축복만 제대로 편집이 되고 붙잡으면은 이 영적 전쟁은 반드시 승리하게 돼. Alors si nous tenons les autorités et les identités que nous avons dans ce combat spirituel et nous coordonnons notre vie avec la parole de Dieu, nous allons gagner, nous allons avoir la victoire. 근데 우리도 세상 것들이 먼저 편집돼 있단 말이에요. Mais bien sûr, il y a des choses charnelles physiques qui sont coordonnées dans notre vie en amont. 그게 세상 것인 줄 알았는데 알고 보니까 성경 말씀을 자세히 보니 그게 사단이 심어놓은 거란 말이에요. Nous avons pensé que ce sont en fait des choses physiques, mais en fait ce sont des emprunts que Satan nous a mis. 그러니까 구원받은 하나님의 자녀가 세상 것과 사단의 것으로 먼저 편집이 되니까 자꾸 쏟게 되는 거예요. Les enfants de Dieu qui sont sauvés, mais qui sont déjà coordonnés avec des choses physiques et du monde, nous allons nous mettre en fait dans la tentation de Satan. 그래서 하나님께서 이스라엘 민족을 출애굽시키는 거는 하나님한테는 간단하거든요. Donc pour Dieu de faire sortir les Israélites de l'Égypte, c'est quelque chose de simple. 여러분들 10가지가 필요 없이 단번에 사단을 꺾을 수 있습니다. Dieu, bien sûr, n'a pas besoin de leur donner des 10 plaies. Dieu peut très bien les faire sortir simplement. 그 하나님이 사단 꺾는 거는 전혀 문제가 안 됩니다. Pour Dieu, de briser Satan, c'est pas un problème. 근데 이제 문제는 하나님의 자녀가 그 비밀을 알기를 원하는 거예요. Le problème, c'est que Dieu veut que ses enfants connaissent ce mystère. 저와 여러분들이 세상에서 영적 싸움에 승리하기를 원하는 겁니다. Dieu veut que nous ayons la victoire dans ce combat du monde. 저와 여러분들이 그 승리의 축복을 맛보기를 원하는 Dieu 겁니다. veut que nous goûtons cette victoire du combat spirituel. 이 영적 싸움의 비밀을 깨닫기를 원하는 겁니다. Dieu veut que nous comprenions ce mystère du combat spirituel. 할렐루야. 하나님께서 그래서 10가지 재앙을 통해 갖고 이 애굽 사람들이 섬기고 있는 우상이 얼마나 허무한 것인지를 전부 다 가르쳐 주시는 거예요. Donc, à travers les 10 plaies, Dieu est en train d'enseigner les Israélites à quel point que les idoles de l'Égypte sont en vain. 근데요, 애굽에서 지금 섬기고 있는 이 우상들이 육신적인 눈으로 보면 어마어마하거든요. Et aux yeux, en fait, du physique, les idoles que les Égyptiens servaient, c'était quelque chose d'énorme. 우리 이집트 문화에 대해서 조금 들어서 알고 있잖아요. Nous avons déjà entendu parler de la culture égyptienne. 그때 그 고대 시대에 피라미드를 짓고 스핑크스를 만들고 막 굉장한 문화가 그 다음에 그 발전했단 말이에요. Les Égyptiens avaient une culture assez développée à quel point qu'ils pouvaient même construire des pyramides.
그러니까 어마어마하게 육신적인 뭔가 우상을 만들어 놓고 막 섬기고 있단 말이에요. Et ils avaient, avec ces cultures, construit des idoles et ils étaient en train de servir ces idoles. 하나님은 눈에 보이지 않는단 말이에요. Mais Dieu n'est pas visible. 그러니까 이스라엘 백성들도 그거 보고 쳐다보고 쏙는다 이 C'est 말이에요. pour cela que les Israélites ont en fait aussi regardé les idoles de l'Égyptien. 지금 세상하고 똑같다 이 말이에요. C'est pareil comme le monde où nous vivons. 불신자들이 이루어 놓은 지금 세상들을 한번 보러 Regardez le monde que les non-croyants ont construit. 뭐 경제도 그렇고 뭐 정치도 그렇고 전부 다 불신자들이 장악하고 있잖아요. L'économie, la politique, ce sont en fait tous des non-croyants qui sont dedans. 그러니까 예수 믿는 사람들의 눈에 보면 그게 굉장히 어마어마해 보인다. Dans les yeux des chrétiens, en fait, c'est quelque chose d'énorme. 하나님께서는 이 모든 것들을 깨뜨리기를 원하는 거예요. Dieu veut détruire tout cela. 그래서 진짜 참신은 하나님밖에 없음을 깨닫기를 원하는 거예요. Dieu veut que tout le monde comprenne qu'il y a seul Dieu qui est l'Éternel. 이 믿음 회복하면요 영적 싸움에 승리할 수 있습니다. Quand nous restaurons cette foi, nous allons avoir la victoire dans ce combat spirituel. 할렐루야. 그래서 그때 섬기고 있던 애굽에서 섬기고 있던 80여 가지의 신들이 있었는데요. 대표적인 10가지 그 섬기는 신들을 싹 다 깨버리는 거예요. Donc à cette époque, les Égyptiens avaient 80 idoles, mais Dieu est en train de détruire les 10 principaux idoles. 그래서 하나님 말씀하잖아요. Donc Dieu dit, 여호와 하나님이 참 하나님임을 알게 하려고 한다. c'est pour que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel. 할렐루야. 그 요술사들이 처음에는 흉내도 냈잖아요. Les magiciens ont même au début imité, 근데 재앙이 점점 진행되면서 요술사들이 그 고백을 하잖아요. mais plus les 10 pliés se continuent, les magiciens confessent. 이스라엘이 섬기는 하나님이 참 하나님이다. Nous voyons que c'est le Dieu des Israélites est vrai 오늘 Dieu. 신하들이 그 고백하잖아요. C'est même les serviteurs aujourd'hui qui 아니 confessent. 왕이시여 우리 애굽이 망한 줄 알지 못하나이까? Est-ce que vous ne reconnaissez pas que l'Égypte est en train de périr? 얼마나 더 망해야 되겠습니까? À quel point que nous devons être encore dans ce piège? 신하들도 이제 고백하는 거예요. C'est même serviteurs qui confessent cela. 그런데도 바로 왕이 안 꺾이는 거예요. Pourtant, Pharaon ne comprend pas. 여러분들 바로 왕이 왜 안 꺾이는 줄 압니까? Vous savez pourquoi le Pharaon ne comprend pas cela? 완전히 사단한테 잡혀 있는 거예요. Parce que Pharaon est totalement saisi par Satan. 이게 이제 권력의 최정점에 있는 거 아닙니까? Parce que Pharaon est en position de l'autorité absolue. 이 바로 왕은 다 가지고 있는 거예요, 실은. Pharaon possédait toutes les choses. 육신적으로 가질 수 있는 건 다 가지고 있는 거예요. Ils avaient toutes les choses qu'ils pouvaient avoir de manière physique. 그 최고의 정점이 권력의 정점 아닙니까? Donc il était dans la position le plus haut de 그게 l'autorité. 이제 무너지면 다 무너지는 것이. Donc une fois que cette autorité est brisée, tout sera brisé. 끝까지 버티는 겁니다. Donc Pharaon en fait résiste. 여러분들 그게 사단의 전략입니다. C'est la stratégie de Satan. 망할 때까지 모릅니다. Même à l'échec, Pharaon ne va pas comprendre. 하나님께서는 저와 여러분들을 영적 군사로 불렀습니다. C'est pour cela Dieu nous a appelés en tant que soldats spirituels. 자, 그렇다면은 하나님의 것으로 편집이 돼야 돼요. Alors nous devons être coordonnés avec les choses de Dieu. 하나님의 것으로 설계가 돼야 돼요. Nous devons structurer notre vie avec les choses de Dieu. 하나님의 것으로 디자인이 돼야 돼요. Et aussi faire le design de notre 왜 vie. 그래야 되는지 아십니까? Pourquoi? 원래 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 편집하고 설계하고 디자인하셨습니다. Parce que c'est comme ça Dieu nous a créés dès le début à son image. 우리 인간만 그렇다 이 말이에요. Seul l'homme est créé à l'image de 물론 Dieu. 모든 세상을 하나님이 창조하셨습니다. Bien sûr, tout le monde a été créé par Dieu, 그런데 하나님의 형상대로 창조되어진 것은 우리 인간밖에 없습니다. mais seul l'homme est créé à l'image de Dieu. 여러분들 그래서 하나님의 것으로 설계되고 편집되고 디자인될 때 하나님의 모든 축복을 회복할 수 있는 겁니다. C'est pour cela quand nous coordonnons notre vie et nous avons la structure et le design de notre vie avec les choses de Dieu, nous allons avoir la victoire. 근데 창세기 3장 사건이 일어났단 말이에요. Alors nous avons l'événement de Genèse chapitre 3. 사단이 와가지고요 사단의 것을 딱 심은 거예요. Satan est venu et il a imprimé ces choses en Adam et Ève. 그 핵심이 뭡니까? C'est quoi l'essence de sa stratégie? 하나님 필요 없다라는 거예요. Nous n'avons pas besoin de Dieu. 너희가 하나님처럼 될 수 있다라는 Vous 거예요. serez comme Dieu. 너희가 최고라는 거예요. Vous serez les meilleurs. 인간이 신이 될 수 있다라는 거예요. L'homme peut devenir comme Dieu. 너 자신을 사랑하라는 거예요. Aimez vous-même. 너 자신이 최고다라는 거예요. Tu es la meilleure. 여러분들 하나님 필요 없는 이 사상을 딱 심어넣어버린 거예요. C'est ça en fait Satan a mis chez les hommes. 쉽게 말하면 사단이 사단의 것으로 우리 인간을 편집시켜버린 거예요. Donc Satan a coordonné l'homme avec ces choses. 여러분들 그게 바로 창세기 3장 사건 아닙니까? C'est ça l'événement de Genèse chapitre 3. 창세기 6장에서는 좀 더 나아갑니다. Alors dans Genèse chapitre 6, il va s'avancer. 이제는 아예 영적인 거 필요 없다라는 거예요. Il va dire nous n'avons pas besoin des choses spirituelles. 육신적인 것만 있으면 된다는 거예요. Ça suffit d'avoir les choses physiques. 아니 그래가지고요
육신적인 것에 빠져 사는데 네피림 시대에 딱 잡혀버린 거예요. Alors ils sont tombés dans les choses charnelles et ils sont dans l'époque de Néphirim. 여러분들 지금 프랑스가 딱 그렇잖아요. C'est ça en fait la situation de la France. 여러분들 이제는 하나님 필요 없다라는 거예요. Ils disent que nous n'avons pas 철학이 besoin de 최고라는 Dieu. 거예요. Ils disent nous n'avons pas besoin de Dieu. 그 전부 다 거짓말이라는 거예요. Et toutes les choses spirituelles sont des mensonges. 종교도 필요 없다라는 거예요. Ils disent qu'on n'a pas besoin de religion. 그러면서 있잖아요. 완전 네피림 시대가 와버려요. Alors ils sont maintenant dans l'époque de Néphirim. 그리고요 제일 위층에 있는 사람들은요 명상 운동하고요 접신 운동합니다. Et les autorités dans les positions hautes, ils font des méditations. 여러분들 그게 바로 창세기 6장 문제 아닙니까? C'est ça le problème de Genèse chapitre 지금 6. 사단이 편집해 놓은 거요. C'est Satan en fait qui a coordonné tout cela. 사단이 설계하고 사단이 디자인한 C'est 거예요. Satan qui a fait le design, qui a fait la structure. 이제는 창세기 11장이 더 나아갑니다. Alors il s'est encore avancé dans Genèse chapitre 11. 성공하면 다 된다는 거예요. Ça suffit avoir le succès. 돈이 최고라는 거예요. L'argent c'est la meilleure chose. 돈만 있으면 다 된다는 Nous 거예요. pouvons tout faire avec l'argent. 여러분들 대부분의 사람들이 다 그렇게 삽니다. C'est la majorité des gens qui vivent de cette manière. 여러분들요 이게요 지금 사단이 편집해 놓은 거예요. C'est en fait Satan qui les a coordonnés. 그 대표적인 모습을 보이고 있는 것이 지금 애굽입니다. C'est l'Égypte en fait qui représente toutes ces coordonnations de Satan. 거기에 제일 정점에 있는 존재가 누구냐? 바로 왕입니다. C'est Pharaon qui est en fait dans un endroit le plus haut de ces trois coordonnations. 그래갖고 바로 왕을요 태양신의 아들이라고 그러잖아요. C'est pour cela on appelait à l'époque Pharaon comme le fils de soleil. 그 사람들이 섬기는 최고의 신이 태양신이거든. À cette époque, c'était le dieu du soleil qui était en fait le plus dieu. 네, 눈에 보이는 것 중에 가장 위대하다고 생각되는 게 태양이거든. Le soleil parce que c'était la chose la plus grande aux yeux des humains. 그 태양을 만든 분이 하나님인데요. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ce soleil. 그 하나님은 안 믿으니까. Mais les gens ne croyaient pas en Dieu. 그러니까 이제 바로 왕은 태양신의 아들이라. Et Pharaon est devenu le fils du soleil. 여러분들 그게 바로 지금 사단의 전략 아닙니까? C'est ça en fait la stratégie de Satan. 여기에 지금 하나님이 살아계시다는 것을 증거하라고 모세를 딱 파송한 겁니다. Dans cela, Dieu a appelé Moïse et Dieu a envoyé Moïse pour que les gens reconnaissent que juste Dieu est l'Éternel. 여호와 하나님이 진짜 참 하나님이요 창조주 하나님임을 보여주려고 이스라엘 민족을 애굽에다 보낸 겁니다. Dieu a envoyé les Israélites en Égypte en tant qu'esclaves pour montrer que Dieu est l'Éternel, le créateur du monde. 할렐루야. 여러분들이 왜 프랑스에 와 있습니까? Pourquoi vous êtes en France? 여러분들의 가정 가문에 여러분들을 왜 태어나게 했습니까? Pourquoi vous êtes nés dans votre famille? 이 시대에 왜 하나님께서 우리를 보냈습니까? Pourquoi Dieu nous a appelés à cette époque? 여러분들 진짜 깨달아야 돼요. Il faut vraiment comprendre cela. 여러분들 진짜 예수가 그리스도고 하나님만이 참 하나님임을 증거하려고 우리를 이 현장에 보내신 겁니다. Dieu nous a appelés sur ce terrain pour que nous comprenions que Jésus est seulement le Christ et Dieu est l'Éternel. 이스라엘 민족이 이걸 놓쳐버린 거예요. Les Israélites ont raté cela. 요셉 때는 완전히 그 증거를 드러냈는데 Joseph avait montré ses œuvres. 이스라엘 나라가 이 복음 놓쳐버리니까 노예가 돼버린 거예요. Alors les Israélites ont raté cela, ont perdu cet évangile et ils sont envoyés en tant qu'esclaves. 실력이 없어서 노예가 되는 게 아닙니다, 여러분들. C'est pas parce qu'ils étaient pas compétents qu'ils sont envoyés en tant qu'esclaves. 영적인 거 놓쳐버리면요, 영적인 노예가 됩니다. Mais ils ont perdu les choses spirituelles et ils sont devenus esclaves du spirituel. 그때 하나님께서 모세를 파송한 겁니다. À cette époque, Dieu a envoyé Moïse. 할렐루야. 모세 한 명이 하나님의 것으로 편집됐는데요. 애굽 전체의 역사 일어나잖아요. C'était Moïse, une seule personne qui a coordonné sa vie avec les choses de Dieu. Alors Dieu a montré ses œuvres sur toute l'Égypte. 이게 영적인 전쟁입니다. C'est ça le combat spirituel. 한 사람만 언약을 붙잡아도 영적으로 완전 승리할 수 있습니다. Même si ce sera une personne, mais si cette personne tient à l'alliance, il peut avoir la victoire dans ce combat spirituel. 여러분들 속지 마세요. Donc ne soyez pas trompés. 저와 여러분들이 어떤 환경과 여건에 있든지 간에 상관없습니다. Ça n'a pas d'importance dans n'importe quelle situation où vous êtes. 여러분들이 어떤 배경과 어떤 실력과 어떤 능력이 있어도 아무 상관이 없습니다. Ça n'a pas d'importance dans l'arrière-plan que vous avez. 한 사람만 제대로 언약 잡으면요, 영적 전쟁에 승리할 수 있습니다. Mais si vous, une personne, tient l'alliance correctement, vous allez avoir cette victoire de combat spirituel. 그게 하나님께서 우리에게 주시려고 하는 메시지입니다. C'est ça en fait le message que Dieu vous nous donnez à travers ces diplômes. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Donc je prie que vous teniez cette alliance. 저와 여러분들은 하나님 나라의 영적 군사입니다. Nous sommes les soldats spirituels du royaume de Dieu. 자, 그렇다면은
영적 싸움을 해야 되겠죠. Alors nous devons mener ce combat spirituel. 자, 영적 싸움 하려고 하면은 영적 싸움의 대상이 누군지를 알아야 돼요. Alors afin de mener ce combat spirituel, nous devons connaître qui est notre ennemi. 대부분의 성도들이 이걸 놓쳐버려요. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de saints perdent cet sens. 그래갖고 사람하고 자꾸 싸워요. Donc ils essayent de faire, de mener des combats contre les gens. 직장에 들어가서도 사람하고 자꾸 싸워요. Ils entrent au travail et ils font des combats contre des gens. 가정 가문에서도 자꾸 사람하고 싸워요. Même dans des familles, ils se combattent contre des familles. 심지어는 교회 와서도 사람하고 싸워요. Même au sein des églises, ils se combattent en fait contre les uns et les autres. 하나님이 우리를 영적 군사로 불렀는데. Pourtant, Dieu nous a appelés en tant que soldats spirituels. 그럼 영적 싸움을 해야 되잖아요. Alors nous devons mener ce combat spirituel. 근데 영적 싸움을 하지 않고 자꾸 육신적인 싸움을 하니까 Mais nous faisons combat physique avec des gens. 그렇게 자꾸 문제 속에 빠지는 거예요. C'est pour cela que nous sommes en fait tombés à chaque fois dans des problèmes. 여러분들, 우리는 할 말이 많이 있을 겁니다. 상황이 힘들고 여러 가지 문제가 있고 어떤 사람은 너무 힘들고 다 맞는 말입니다. Bien sûr, vous pouvez très bien avoir des excuses. La situation est difficile. Ces personnes m'apportent des problèmes. 자, 그렇게 핑계를 댄다면 성경이 필요 없어집니다. Mais si on justifie ces excuses, on n'aura pas besoin de la Bible. 그러니까 성경은 다 거짓말책이 되는 거예요. Alors la Bible deviendra des mensonges. 여러분들, 그게 다 맞는 말이라 하더라도 우리의 기준은 하나님의 말씀이어야 돼요. Même si vos excuses sont justifiées, il faut que notre standard doit la Bible. 100가지가 다 맞는 말이라 하더라도 우리 기준은 성경이라 해야 돼요. Même si des 100 excuses que vous avez sont justes, il faut que nous devons nous baser sur la Bible. 여러분들, 성경이 우리의 기준이라면은 여러분들 그거 맞는 말인데 틀린 말이 되는 겁니다. Alors quand la Bible devient notre critère, nos excuses sont correctes mais sont aussi fausses. 요셉은 우리보다 더 안 좋은 환경이었어요. Joseph était dans une pire situation. 여러분들, 오늘 우리가 다루고 있는 모세는요, 우리하고는 비교가 안 되는 상황이에요. Moïse aussi était dans une situation que nous ne pouvons pas comparer avec nos situations. 자기 편인 이스라엘 민족도 다 불평, 원망, 짜증 냈다니까요. Parce que même les Israélites qui devaient être à son côté se plantaient. 심지어는 홍해 앞에서는 이스라엘 민족 전체가 다 원망했잖아요. Devant la mer Rouge, ils se plantaient, en fait, tous les Israélites se plantaient devant Moïse. 그런 기적을 체험하고 강야에 가는데 조금만 문제 오면은 계속 모세를 향해서 원망했잖아요. Pourtant, ils ont même déjà expérimenté des miracles de Dieu, mais quand ils sont arrivés même au Canaan, ils se plantaient devant Moïse. 근데요, 모세가요, 호렙산에서 하나님의 것으로 완전 편집이 돼 버렸어요. Mais en fait, Moïse a été coordonné totalement, entièrement avec les choses de Dieu au mont de Horeb. 하나님의 말씀이 완전 각인이 돼 버렸어요. La parole de Dieu a été imprimée en lui. 그리고 하나님의 능력을 체험해 버렸어요. Il a même expérimenté la puissance de Dieu. 그 말씀의 능력을 체험해 버렸어요. Il a expérimenté la puissance de la 현장에 parole. 들어가서 확인했어요. Il a vu sur le terrain. 그렇게 시간이 지날수록 모세는 흔들리지 않는 거예요. Alors, plus le temps passe, le plus il va être fortifié. 이게 영적 싸움이라는 걸 안 거예요. Parce qu'il avait compris que c'était le combat spirituel. 할렐루야. 여러분들, 이 비밀을 진짜 깨닫게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux que vous compreniez vraiment ce mystère. 여러분들, 다른 사람 쳐다보지 말고요. Regardez pas les gens. 실은 목사도 쳐다볼 사람이 못 돼요. Regardez même pas le pasteur en fait. 목사도 믿을 사람이 못 된다 이 말이에요. Vous pouvez pas croire en 우리 pasteur. 믿을 분은 오직 한 분, 여호와 하나님밖에 없습니다. La seule personne qu'on nous pouvons croire, c'est Dieu. 예수 그리스도밖에 없습니다. C'est seul Jésus-Christ. 할렐루야. 진짜 이 언약 붙잡고요. 여러분들 영적 힘을 얻으시기 바랍니다. Tenez cette alliance, fortifiez-vous la parole de Dieu. 그러면 우리의 싸움 대상이 누구냐 이 말이에요. Alors, c'est qui l'ennemi de notre combat 우리 spirituel? 자꾸 잊어버린단 말이에요. Nous ratons à chaque fois cela. 아니, 말씀 들을 때는 분명히 들었는데 현장에만 들어가면 또 요거 놓쳐버린단 Nous avons 말이에요. écouté de la parole que c'est Satan qui est notre ennemi, mais quand nous partons sur le terrain, nous oublions. 그리고 막 사람하고 또 싸우고 있어요. Et nous continuons à mener des combats physiques contre des gens. 또 사람하고 안 싸우면 또 염려하고 있어요. Si on ne fait pas des combats contre des gens, alors nous sommes dans des soucis. 근데 저는 이해가 돼요. Mais je peux très bien comprendre, 이게 오래된 거거든요. parce que c'est quelque chose d'ancien. 태어나기도 전에 사단이 미리 편집해 놓은 Même 거거든요. avant notre naissance, Satan a coordonné cela dans notre vie. 또 그래서 하나님이 우리에게 구원 주신 거 아닙니까? C'est pour cela que Dieu nous a donné le salut. 구원 받을 때 성령님을 우리 안에 넣어 주신 거 아닙니까? Quand nous sommes sauvés, Dieu nous a mis Saint-Esprit en nous. 우리의 그런 체질을 아시고 하나님께서 우리 안에 들어오셔서 흔들리지 않는 분 아닙니까? Dieu connaissait nos natures, c'est pour cela que Dieu est entré en tant que Saint-Esprit en nous et Dieu ne tremble pas. 할렐루야. 우리는 흔들리는데 하나님은 안 흔들려. Nous sommes à chaque fois tentés, mais Dieu ne sera jamais tenté. 그거면 되지 않습니까?
cela suffit pour nous. 우리는 자꾸 넘어지는데 하나님은 절대로 안 흔들려. Nous nous tombons à chaque fois, mais Dieu est toujours immobile. 정확하게 얘기하면 우리는 넘어져도 괜찮아. C'est-à-dire, c'est pas grave même si nous tombons. 방주 안에서는 넘어져도 괜찮아. Parce que c'est pas grave même si nous tombons si on est dans l'arc de l'alliance. 방주 안에 있는 사람이 방주 밖에 있는 사람이 문제지요. Le problème, c'est que ceux qui sont en dehors de l'arche de Noé, 아무리 실력이 뛰어나도 방주 밖에 있으면 죽어요. même si vous êtes compétent, si vous êtes en dehors de l'arche, vous êtes mort. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc vous devez vraiment tenir cette 그러면 alliance. 성경에서는 우리의 진짜 대적이 누구라고 설명하고 있느냐? Alors, la Bible nous explique qui est notre ennemi. 성경에서만 말하고 있다 이 말입니다. En fait, c'est seul la Bible explique notre ennemi. 저와 여러분들이 이게 딱 편집이 돼야 돼요. Il faut que ce soit coordonné en nous. 에스겔 28장, 이사야 14장, 계시록 12장 여러분들 이 아주 중요한 본문입니다. Dans Exégèse chapitre 28, Ésaïe chapitre 14, Apocalypse chapitre 12, ce sont en fait des versets très importants. 집에 가서 성경을 꼭 찾아서 읽어보시기 바랍니다. Quand vous rentrez chez vous, essayez de chercher ces versets et de les lire. 하나님께서 세상을 창조하기 전에 먼저 하늘나라를 창조하셨어요. Avant la fondation du monde, Dieu a créé le ciel. 그 영적 세계를 먼저 창조한 거예요. Donc Dieu a créé déjà le monde spirituel. 거기에 대표적인 게 천사입니다. Alors, ce qui représente ce monde spirituel, c'est des anges. 우리 인간도 인격이 있지만 천사도 인격이 있습니다. L'homme a conscience, mais des anges aussi ont des consciences. 자유의지가 있다란 말이에요. Ils ont la volonté, 선택할 수 있다란 ils 말이에요. peuvent prendre des décisions. 근데 우리 인간은 육신이 있지만 천사는 육신이 없습니다. L'homme a un corps physique, mais les anges n'ont pas de corps. 또 다른 게 있어요. Il y a encore une autre différence. 천사는 종으로 심부름꾼으로 창조했지만 우리 인간은 자녀로 창조합니다. Les anges ont été créés comme serviteurs de Dieu, mais l'homme a été créé comme enfant de Dieu. 그게 달라요. C'est ça la différence. 그런데 천사에게는 굉장한 능력이 있습니다. Mais malgré cela, les anges ont des autorités, des pouvoirs. 하나님께서 그렇게 준 거예요. C'est comme ça Dieu les a créés. 그렇게 창조한 거예요. C'est comme ça Dieu leur a donné des 그- autorités. 인격이 있으니까 요게 교만해져 갖고 하나님을 대적하고 하나님 나라에서 먼저 타락을 한 거예요. Mais comme ces anges avaient des consciences et ils voulaient aller contre Dieu, et ils sont péris et ils sont tombés du ciel. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 그 이름이 사탄이고 마귀입니다. Comme nous savons très bien, le nom de ces anges est Satan et le diable. 여러분들 속지 마세요. Donc ne soyez pas tentés. 요게 얼마나 기가 막히게 인간을 속이는지 모릅니다. Satan en fait a une stratégie malsainte 처음부터 거짓말장이라 그랬어요. parce qu'il était le mensonge dès le début. 얼마나 거짓말을 잘하는지 거짓의 아비라 그랬어요. Il est le père du mensonge dès le début. 할렐루야. 여러분들 진짜 여러분들 속지 마세요. Donc vous ne soyez pas tentés. 우리의 진짜 싸움의 대상은요 사람 아닙니다. Donc l'ennemi de notre combat, c'est pas des gens, 이 대적인 사단 마귀입니다. mais c'est Satan. 그 쫄개들이 귀신입니다. Et des diables, des démons qui sont des serviteurs de 이게 Satan. 처음 나타난 곳이 창세기 3장의 에덴 동산입니다. Et c'est Genèse chapitre 3 où Satan s'est apparu. 그래가지고 우리 인간을 네가 하나님처럼 될 수 있다라고 꼬신 거예요. Et Satan a menti à l'homme que vous pouvez devenir comme Dieu. 그 말이 얼마나 이렇게 유혹적입니까? En fait, c'était assez séduisant pour Adam et Ève. 아니 우리 인간이 하나님처럼 될 수 있다라는데. Si l'homme peut devenir comme Dieu. 그럼 지금도 사람들이 그 말을 속이는 거 Parce que 아닙니까? même des gens d'aujourd'hui sont tentés par ces genres de paroles. 아니 그 말에 완전히 우리 인간이 싹 넘어가 버린 거예요. Donc l'homme a été tenté par cette parole. 그때부터 우리 인간이요 사탄한테 완전히 잡혀버린 거예요. Dès ce moment, l'homme est saisi totalement par Satan. 그래갖고요 완전히 영적인 거 무시하고 영적인 거 없는 것처럼 사는데 영적으로 완전히 잡혀버린 거예요. Donc, en fait, nous ignorons des choses spirituelles, mais nous sommes saisis spirituellement par Satan. 그래가지고 사단이요 세상에 어두움의 세상 주관자들이 완전히 공중 권세를 싹 장악해 버렸어요. C'est ainsi Satan a saisi l'air de ce monde avec ses ténèbres. 그래서 우리에게 말씀을 주신 것처럼 12가지 전략을 가지고 인간 세상을 완전히 장악하고 있는 겁니다. C'est ainsi Satan a dominé le monde avec 12 stratégies comme Dieu nous a donné dans sa parole. 그 대표적인 모델이 지금 애굽입니다. Donc ce qui représente toutes ces stratégies, c'est l'Égypte. 좀 전에 말했던 것처럼 바로왕이에요. Comme je vous ai dit, c'est le pharaon. 근데 문제는요. 그 사단이 장악하고 있는 애굽에 이스라엘 백성들이 노예가 됐다라는 거예요. Le problème, c'est que les Israélites sont devenus l'esclavage de l'Égypte qui est saisi par Satan. 그래가지고요. 그 애굽에서 섬기고 있는 우상 숭배의 영향을 그대로 받고 있는 거예요. Donc l'Israélite était sous l'influence de l'idolâtrie de l'Égypte. 여러분들 그게 지금
현실의 모습입니다. C'est ça en fait aussi la réalité d'aujourd'hui. 여러분들 하나님 자녀가 복음 놓치고 교회가 복음 놓치면요 세상의 노예가 되는 C'est 겁니다. pareil, si les enfants de Dieu et l'Église ratent l'évangile, ils vont devenir comme les enfants du monde. 이 영적인 눈이 확 열려져야 됩니다. Nous devons ouvrir ces yeux spirituels. 할렐루야. 지금 영적 전쟁에 대해서 몇 주 동안 말씀하고 있는 겁니다. Déjà, pendant quelques semaines, nous sommes en train de parler de combat spirituel. 여러분들의 인생에 영적 전쟁에 승리하는 참 신앙의 맛을 보는 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux dire que la bénédiction de goûter ce mystère de combat spirituel commence dans votre vie avec la coronation de la parole de Dieu. 그리고 오늘 출애굽기 10장에 나오는 내용은요. 8번째 재앙, 9번째 재앙이에요. Donc aujourd'hui, dans Exode chapitre 10, nous avons la 8e et la 9e plaie, 메뚜기 재앙과 흑암 재앙입니다. la plaie des sauterelles et des ténèbres. 지난주에 그 7번째 재앙이 우박이 막 내렸잖아요. Nous avons vu la 7e plaie, la grêle. 그 우박이 막 내리니까 농작물들이 다 죽어버렸어요. À cause de la grêle, toutes les bétails ont été morts 먹을 게 없어진 거예요. et ils n'avaient rien à manger non plus. 근데 우박이 지나고 난 다음에 또 자라나는 식물들이 있었다고 어제 지난주에 말씀을 읽었잖아요. Et nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait aussi des herbes qui ont poussé après la grêle Okay. sur la terre. 나머지 먹을 걸 메뚜기 재앙으로 인해 갖고 완전히 없애버린 거예요. Et en fait, Dieu a détruit tout ce reste de la nourriture avec cette plaie de sauterelles. 그러니까요, 바로의 신하들이 난리가 났어요. Alors les serviteurs de Pharaon étaient en colère 그러니까 막 바로 왕한테 항의를 하잖아요. et ils sont allés voir le Pharaon 이제 이스라엘 백성들 놔줘라. et ils disaient au Pharaon de les laisser partir les Israélites de 아니, l'Égypte. 이스라엘 민족을 핑계 삼아갖고 우리나라가 지금 멸망하고 있지 않느냐. À cause de l'Israélite, l'Égypte est en train de périr. 우리가 망한 줄 모릅니까? Est-ce que vous ne reconnaissez pas que nous sommes dans ce piège? 그렇게 이제 바로 왕이 막 모세를 부른 거예요. Alors Pharaon a appelé Moïse 그러면 제사 지내러 가라. et Pharaon devait dire que vous allez partir de l'Égypte. 아직도 정신을 못 차리고 있어요. Mais il n'a encore pas compris. 다 간다는 말을 이해 못하고 누구 갈 거냐. Il n'avait pas compris que Moïse avait dit que nous allons tous partir, mais il avait demandé qui va partir. 그러니까 모세가요. 어른들, 아이들 그리고 짐승들까지 다 가야 된다 이렇게 얘기하잖아요. Alors Moïse a répondu au Pharaon que nous allons tous partir avec les enfants et nos bétails aussi. 그게 바로 왕이요. 절대로 그건 안 된다. Et Pharaon a refusé. 장정들만 가서 제사 드리고 돌아와라. Pharaon a dit que les adultes vont partir et vous revenez. 그러면서 모세를 다시 쫓아냅니다. Donc c'est comme ça Pharaon a rejeté Moïse. 그러니까 있잖아요. 메뚜기 떼가 나와갖고 실제로 재앙이 임하는 겁니다. Alors Dieu a fait venir la 8e plaie des sauterelles. 그래갖고 있잖아요. 남아 있는 그 쉽게 말하면은 작물들, 식물들 싹 다 먹어치워 버려. Et ces sauterelles ont mangé tout le reste des herbes de la nourriture qui était là. 여러분들요. 코로나 오니까 제일 먼저 난리 난 데가 어디입니까? Vous savez aussi qui était en fait en plein de gens après la situation de Corona. 슈퍼에 난리가 났어요. C'était en fait dans des supermarchés. 전부 다 먹을 거 재놓는다고. Des gens ont allé au supermarché pour acheter des nourritures. 처음에 막 코로나 터졌을 때요. 저도 그 오샹에 딱 가니까요. 여기 사람들은 바트를 먹잖아요. 바트 그 진열대가 싹 다 비었어. Moi aussi, quand c'était au début de la situation du Corona, je suis allée à Auchan dans mon coin et des gens en fait prenaient tous les pâtes de supermarché. 여러분들 무슨 재앙이든지 제일 먼저 쟁이는 게 먹는 거 아닙니까? Peu importe des désastres, en fait, ce qui est très important, c'est la nourriture. 하나님이 마지막 이제 먹는 것과 싹 끌고 가버린 거. Donc Dieu va prendre toutes les nourritures en fait. 그렇게 있잖아요. 바로왕 신하들이 난리가 난 거지. Alors c'est pour cela les serviteurs de Pharaon étaient en colère. 근데 또 그거 풀리니까 또 돌아가 버려. Alors quand cette plaie est résolue, ils sont devenus comme avant. 그래갖고 아홉 번째 재앙이 내린 거예요. Alors Dieu donne la 9e plaie, 흑암 재앙입니다. les ténèbres. 여러분 3일 동안 완전히 깜깜해져 버렸어요. Pendant 3 jours, tout était en obscurité. 여러분 그거는요 쉽게 말하면 그 애굽이 섬기고 있는 태양신을 지금 말하는 거예요. En fait, ça représente le soleil qui était le plus grand idole de l'Égypte. 태양을 만든 분도 하나님이거든요. Pourtant, c'est Dieu qui a créé le soleil. 할렐루야. 여러분 진짜 깨달아야 됩니다. Donc il faut vraiment comprendre. 근데 이 바로 이집트가 섬기고 있는 최고의 신이 태양신 아닙니까? Donc le soleil, c'était un dieu le plus grand que les Égyptiens servaient. 그것도 결국은 바로 왕이 안 꺾여요.
Même avec cette neuvième plaie, Pharaon ne va pas être en accord avec 여러분들, Moïse. 기적 일어난다고 사단이 꺾이는 게 아니에요. Donc c'est pour vous dire, c'est pas à cause des miracles de Satan sera brisé. 할렐루야. 여러분들 우리는요 진짜 영적 싸움의 본질을 깨달아야 돼요. C'est pour cela que nous devons comprendre l'essence du combat spirituel. 자 그렇다면 우리가 붙잡아야 될 언약이 뭡니까? Alors c'est quoi l'alliance que nous devons tenir? 자 간단하게 정리합시다. On va résumer rapidement. 영적 싸움에 가장 중요한 게 깨달아져야 돼요. Nous devons comprendre ce qui est très important, le plus important dans le combat 첫 spirituel. 번째 깨달아야 될 겁니다. La première chose, 저와 여러분들이 절대 불가능이 깨달아져야 돼요. nous devons comprendre l'impossibilité absolue. 진짜 애굽 배경에 역사하는 게 바로가 아니고 사단이 맞다면은 Si c'est Satan qui a saisi l'Égypte, 성경에서 말하고 있는 사탄이 진짜 영적 문제의 근원이 맞다면은 si c'est Satan dont la Bible parle qui est la cause des problèmes fondamentaux, 모든 문제의 근원이 창세기 3장 문제가 맞고 영적인 문제가 맞다면은 si la cause de tous les problèmes d'aujourd'hui est le problème de Genèse chapitre 3 et le problème spirituel, 인간의 능력으로는 절대로 빠져나올 수 없어요. avec la puissance de l'homme, nous ne pourrons jamais sortir de ces problèmes. 할렐루야. 여러분들 이거 진짜 깨달아져야 Vous 돼요. devez absolument comprendre cela. 그냥 불가능한 게 아닙니다. Ce n'est pas juste pas possible. 왜 이렇게 힘듭니까? Pourquoi c'est difficile? 왜 나한테 이렇게 어렵습니까? Pourquoi ma vie pour moi c'est 여러분들 그 difficile? 정도가 아니고 절대로 Ce 불가능하다니까요. n'est pas à ce point-là, en fait, ce n'est jamais possible. 이걸 이게 보여줘야 돼요. Il faut arriver à voir cela. 여러분들 죽음이 와야 깨닫겠습니까, 여러분들? Est-ce que vous allez comprendre cela quand vous serez au danger de la mort? 그때는 이미 늦는데요. Bah, ce sera déjà tard. 죽음은 끝나는데요. Parce que quand vous serez mort, c'est déjà fini. 여러분들 하나님이 깨닫기를 원하는 시간표에 깨달아져야 돼요. Donc, vous devez comprendre au moment où Dieu a voulu dans son temps. 아니 없애는 게 목적이라면은 10가지 재앙이 필요가 없다니까요. Parce que si Dieu a voulu Dieu a voulu les détruire, Dieu pouvait très bien le faire. 애굽이라는 나라요 하나님께서 단번에 없앨 수 있다니까요. Bien sûr, Dieu est tout puissant, il peut détruire l'Égypte en une seule main. 전염병 하나만 돌리면요 그 애굽 사람들 싹 다 없앨 수 있다니까요. Rien qu'avec une seule épidémie, il peut détruire toute l'Égypte. 근데 없애는 게 목적이 아니란 말이에요. Mais c'est pas ce qu'il a voulu. 할렐루야. 저와 여러분들이 깨닫기를 원하는 거예요. Dieu veut que nous comprenions. 여러분들 문제 왔을 때 깨닫기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis que vous compreniez cela quand vous êtes face à des problèmes. 영적인 눈이 확 열려져야 돼요. Vous devez avoir ces yeux spirituels 그래 ouverts. 창세기 3장 문제 영적인 문제는 절대로 해결할 수가 없습니다. Le problème de Genèse chapitre 3 ne peut jamais être résolu. 그러니까 9가지 재앙이 내려도요 바로왕이 안 꺾이는 거예요. C'est pour cela, malgré les 9 plaies, le pharaon ne sera jamais en accord. 심지어는요 노아 홍수 때예요. 노아의 식구들만 빼놓고 다 죽었잖아요. Même à l'époque de Noé, c'était seule la famille de Noé qui était sauvée. 그런 심판이 일어나도 사단은 안 죽습니다, 여러분들. Malgré ces genres de désastres, Satan ne sera pas brisé. 여러분들 이 눈이 진짜 열려져야 돼요. Il faut pouvoir voir cela. 그래서 저와 여러분들에게 오는 문제의 근본은요 절대 불가능합니다. Donc, en fait, l'essence des problèmes que nous avons, c'est l'impossibilité. 어떤 것으로도 해결할 수가 없습니다. Avec n'importe quelle chose, nous ne pouvons pas résoudre. 그래서 하나님이 우리를 영적 군사로 부른 겁니다. C'est pour cela que Dieu nous a appelés en tant que soldats spirituels. 복음 가진 자만 할 수 있습니다. Parce que seul qui possède l'évangile peut mener ce combat spirituel. 할렐루야. 저와 여러분들이 복음 가진 렘넌트, 복음 가진 전도자로 부른 줄 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et la conviction que vous êtes appelés comme enfants de Dieu et évangélistes qui possèdent l'évangile. 두 번째 붙잡아야 되겠습니다. La deuxième chose, 이제 그냥 가능한 게 아닙니다. ce n'est pas juste une possibilité, 절대 가능한 복음을 주셨어요. mais Dieu nous a donné la possibilité absolue qui est l'évangile. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도를 보내주셨다고 말씀하셨습니다. Dieu nous a envoyé le Christ quand nous étions encore pécheurs. 우리가 알지 못하는 원죄, 사단, 재앙 이거는요 오직 하나님만 해결할 수 있어요. Seul Dieu peut résoudre le problème de désastre du péché et de Satan. 그래서 전능하신 하나님이 직접 해결하시는 겁니다. C'est pour cela Dieu Tout-Puissant qui a résolu ce problème. 그래서 그리스도를 약속하신 겁니다. C'est pour cela Dieu nous a promis Jésus-Christ. 그래서 여자의 후손을 보내주겠다고 약속하신 C'est 겁니다. pour cela Dieu nous a promis qu'il allait envoyer la descendance de la femme. 하나님만 해결할 수 있으니까. Parce que seul Dieu peut résoudre ce problème. 그게 하나님이신 예수님께서 인간의 몸을 입고 직접 이 땅에 오신 겁니다. Donc Dieu est venu avec un corps charnel sur cette terre. 구약 성경에는 그 약속을 말씀하신 겁니다.
Dans l'Ancien Testament, il a parlé de ses promesses. 신약 성경은 그 주인공으로 직접 예수님이 Dans 오셨습니다. le Nouveau Testament, ce Dieu promis est venu sur cette terre. 그래서 유월절 어린 양을 잡아 피 바르도록 한 겁니다. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse de mettre le sang de l'agneau. 피 바를 때 애굽에 있는 재앙과 저주가 완전히 무너졌습니다. Quand les Israélites ont mis le sang de l'agneau sur leurs portes, tout le désastre de l'Égypte a été brisé. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡으면요, 여러분들 가정 가문의 흑암이 완전히 무너진다니까요. Quand vous tenez cette alliance, les désastres de votre famille seront brisés. 십자가에서 예수님께서 모든 문제를 다 해결하셨습니다. Sur la croix, Jésus-Christ a résolu tous les problèmes. 그래서 사단의 권세를 완전히 멸망했습니다. Et il a brisé l'autorité de Satan. 그래, 다 이루었다 그런 거예요. Il a dit qu'il a tout accompli. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의로 Je 축복합니다. bénis que vous tenez cette alliance. 이게 이 언약을 붙잡은 자를 영적 군사라 한다 이 말이에요. Ceux qui ont tenu cette alliance sont des soldats spirituels. 자, 그러면 방법이 있겠죠? Alors nous pouvons avoir des méthodes pour 그게 세 arriver à 번째입니다. cela. C'est la troisième chose. 하나님의 방법은 언약입니다. La méthode de Dieu, c'est l'alliance. 그러니까 하나님의 말씀이기 때문에 절대 언약이라고 얘기하는 거예요. L'alliance, c'est parce que c'est la parole de Dieu, nous l'appelons l'alliance absolue. 그게 하나님의 방법입니다. C'est la méthode de Dieu. 하나님께서 하시겠다고 말씀을 주신 겁니다. C'est en fait Dieu nous a donné la parole afin qu'il accomplisse. 하나님이 하시는 방법을 정확하게 세부적으로 아주 정확하게 알려주셨어요. Donc Dieu nous a expliqué en détail comment il allait faire. 그게 언약입니다. C'est l'alliance. 할렐루야. 그래서 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 애굽의 노예에서 출애굽시키는 것은 하나님의 절대 계획입니다. Donc du fait que les Israélites sortent de l'Égypte, c'est l'alliance absolue de Dieu. 저와 여러분들이 사단 마귀한테 붙잡혀 있다가 예수 그리스도를 통해서 구원받는 건 하나님의 절대 계획입니다. Nous étions saisis par Satan et nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est l'alliance absolue de Dieu. 아무리 강대국 애굽이라도 이거는 막을 수가 없습니다. Même si l'Égypte est une nation puissante, 아무리 바로 왕이라도 절대로 막을 수가 없습니다. même si c'est le pharaon, il ne peut pas bloquer cela. 여러분들 그렇게 해서 우리가 구원받은 겁니다. C'est ainsi nous sommes sauvés. 두 번째입니다. La 12e alliance, 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가 메시아의 복음으로 237 나라 세계 복음화하는 것은 하나님의 절대 계획입니다. les Israélites sortis de l'Égypte qui vont rentrer dans la terre de Canaan et pour sauver 237 pays et 100 000 ethniques, c'est l'alliance absolue de 이게 Dieu. 하나님의 목표예요. C'est en fait l'objectif de Dieu. 저와 여러분들 구원받은 하나님 자녀의 목표예요. C'est notre objectif en tant qu'enfants de Dieu qui sont sauvés. 할렐루야. 저와 여러분들 하나님이 구원하신 이유가 여기에 나오는 거예요. C'est en fait c'est pour cela Dieu nous a sauvés. 여러분들 노예에서 빠져나가는 게 목적이 아니에요. L'objectif n'est pas de sortir de l'esclavage. 아니 그게 목적이라면 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에다 안 보냈죠. Si la délivrance était l'objectif de Dieu, Dieu n'allait jamais envoyer les Israélites en tant qu'esclaves de l'Égypte. 구원해가지고 지금 가나안 땅으로 데리고 가려고 하는 겁니다. Mais Dieu veut les sauver et les ramener au pays de Canaan. 그 가나안 땅은 메시아 보낼 땅입니다. En fait, la terre de Canaan, c'est là où Dieu allait envoyer la Messie. 그 가나안 땅에 성령을 보내갖고 세계 복음화가 시작됐습니다. Et c'est comme ça Dieu a envoyé Saint-Esprit sur la terre de Canaan et l'évangélisation a commencé. 할렐루야. 저와 여러분들 하나님 자녀로 부르신 목표입니다. C'est ça l'objectif de la raison pour laquelle que Dieu nous a appelés en tant que ses enfants. 그러면은 그 중간에 일어나는 모든 일들은 하나님의 절대 목표를 이루는 언약의 여정이 되는 겁니다. Alors tous les événements qui se passent entre, c'est en fait, ce sont dans l'itinéraire alliance de Dieu. 그러니까요, 출애굽을 막을 수가 없어요. Donc personne ne peut bloquer l'exode. 애굽의 군대가 얼마나 강합니까? Vous savez à quel point que les soldats de l'Égypte étaient forts. 근데 아무리 강한 군대도요, 하나님의 절대 계획인 출애굽을 막을 수가 없다니까요. Malgré ces puissances, ils ne pouvaient pas bloquer l'alliance absolue de Dieu qui était l'exode. 여러분들한테 어떤 문제가 와도 그게 저와 여러분들의 출애굽 구원과 세계복음화의 언약을 막을 수가 Peu 없다니까요. importe vos problèmes que vous avez, il ne peut pas bloquer l'alliance de Dieu dans votre vie. 홍해도 막을 수가 없어요. Il ne pouvait même pas bloquer la mer Rouge. 광야 땅도 막을 수가 Il ne pouvait 없다니까요. pas bloquer la détresse. 그 전부 다 En 여정이에요. fait, c'était tous dans l'itinéraire d'alliance. 과정이라니까요. C'était des processus. 할렐루야. 이 과정은 지나가는 거예요. Des événements vont se passer. 저와 여러분들 진짜 쏙지만 않으면 승리할 수 있습니다. Donc une fois que vous n'êtes pas tentés, vous aurez la victoire. 여러분들 이 언약을 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je vous 축복합니다. bénis que vous teniez absolument cette alliance.
진짜 이 언약 붙잡으면요 마귀의 일이 완전히 무너져 버립니다. Quand vous tenez absolument cette alliance, les œuvres du diable seront chassées. 사탄의 나라가 완전히 무너져 버립니다. Le monde de Satan sera brisé. 하나님이 그걸 원하는 거예요. C'est ça en fait ce que Dieu veut. 저와 여러분들을 통해서 우리 가는 현장에 사탄의 나라가 무너지고 하나님 나라가 임하기를 원하는 겁니다. Dieu veut que le monde de Satan soit brisé sur le terrain où nous allons. 결론입니다. La conclusion, 더 중요한 계획이 있어요. il y a encore une plus grande objectif. 하나님은 이 언약이 전달되기를 원하는 거예요. Dieu veut que cette alliance absolue soit transmise. 현장으로 전달되기를 원하는 Dieu 거예요. veut que cette alliance soit transmise sur le 저 terrain. 가나안 땅에 살고 있는 라합에게까지 전달되기를 원하는 거예요. Dieu a voulu que cette alliance absolue soit transmise à Rahab qui était au Canaan. 그 정도가 아닙니다. C'est encore plus que ça. 이렇게 하나님의 능력과 기적을 이루는 것은 후대들에게 이 언약을 전달하기를 원하는 거예요. Dieu a donné tous les miracles. En fait, c'est aussi pour transmettre cette alliance aux descendants. 하나님이 저와 여러분들 먼저 부른 이유가 그거예요. C'est pour cela que Dieu nous a appelés en amont. 이 정확한 복음이 전달되기를 원하는 거예요. Dieu veut que cet évangile correct soit transmis à travers nous aux prochaines générations, 후대들에게 전달되기를 원하는 거예요. aux enfants. 여러분들 이게 해방받는 길이거든요. C'est ça en fait le moyen de la délivrance. 이게 현장에서 재앙과 저주를 이기고 승리하는 비밀이거든요. C'est le moyen, c'est le mystère d'avoir la victoire sur le terrain 이게 미래를 살리는 길이거든요. après avoir brisé Satan et de sauver l'avenir. 이거 하나 몰라갖고 세상의 현장에서 다 죽어가고 있다 이 말이에요. Les gens ne connaissent pas ces choses, c'est pour cela qu'ils sont en train de mourir sur le terrain. 그러니까 이렇게 잘 사는 나라 프랑스에도요 영적인 문제, 정신 문제 갈수록 심각해지는 거예요. Alors c'est pour cela vous voyez dans ce pays de la France qui est une nation puissante, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 제 이름으로 축복합니다. Je bénis que vous teniez cette alliance. 그래서 1절에 그렇게 말씀하고 있죠. Alors c'est pour cela Dieu a dit dans le verset 1, 하나님께서 애국과 세상에 하나님의 표징을 보이기를 원하신다. c'est pour montrer mes signes au milieu d'eux. 심지어는요 바로와 신하들의 마음을 완강하게 만들어서 그 능력을 보이기를 원하신다. C'est en fait c'est pour cela Dieu a même endurci le cœur de Pharaon et de ses serviteurs. 원래는 완강하지가 않았는데 하나님이 그렇게 만들었다는 표현이 아닙니다. C'est pas pour vous dire qu'ils n'étaient pas, mais Dieu les a rendus endurcis. 이 하나님을 대적하는 마음이 있는데 그걸 그대로 내버려 두셨다는 뜻입니다. Le Pharaon et ses serviteurs avaient déjà le cœur contre Dieu, mais Dieu les a laissés. 그러니까 있잖아요. 점점 완강해지는 거예요. Et avec les 10 plaies, il devient encore endurci 이 사단이 꽉 잡고 있으니까요. parce que c'est Satan qui les a saisis. 근데 하나님께서는 그걸 통해 갖고 하나님의 표징을 보이려고 하는 거예요. Mais à travers cela, Dieu a voulu montrer ses signes. 속지 마시기 바랍니다. Donc c'est pour cela, soyez pas tentés. 할렐루야. 왜 이런 문제가 왜 그 사람이 자꾸 나한테 그렇게 합니까? Pourquoi ces personnes m'apportent des problèmes? 하나님이 표징을 보이기를 원하시는 거예요. Parce que Dieu vous montre ces signes à travers ce conflit. 아니 저 사람이 왜 자꾸 나를 괴롭힙니까? Pourquoi cette personne m'embête? 하나님이 표징을 보이기를 원하시는 Parce 거예요. que Dieu vous montre ces signes. 두 번째입니다. La deuxième conclusion. 보호자의 능력을 후대들에게 전하기를 원하십니다. Dieu veut aussi transmettre le pouvoir de trône des cieux aux prochaines générations. 2절의 말씀에 나오잖아요. Dans le verset 2, 내 아들과 내 자손의 귀에 전하기 위함이라. c'est pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. 할렐루야. 이게 렘넌트 운동입니다. C'est le mouvement des remnants. 하나님께서 저와 여러분들 먼저 부른 이유다 이 말이에요. C'est pour cela que Dieu nous a appelés en amont. 우리가 먼저 이 언약을 딱 붙잡아야 C'est 됩니다. pour cela que nous devons saisir cette alliance d'abord. 하나님의 말씀으로 우리 자신들이 먼저 편집이 돼야 돼요. Nous devons nous-mêmes déjà soient coordonnés avec les choses de Dieu. 그래야 그대로 전달될 거 아닙니까? C'est comme ça nous pouvons transmettre aux enfants. 할렐루야. 세 번째입니다. La troisième chose, 바로왕은 자꾸 장정만 갔다 와라, 짐승은 놔두고 가라 하면서 자꾸 쉽게 말하면은 하나님의 일을 계획을 방해합니다. Pharaon était en train de bloquer les plans de Dieu en disant que les adultes vont partir, vous laissez les enfants. 근데요 하나님께서는요 장정뿐만 아니라 어린아이들까지도 다 가서 하나님을 섬기기를 원하는 거예요. Mais Dieu a voulu que les adultes, y compris les enfants, partent de l'Égypte et servent Dieu. 여러분들 저와 여러분들 이 언약 붙잡아야 돼요. Nous devons saisir cette alliance. 여러분들 지금 당장 그렇게 하라는 것보다 기도 제목이 정확해야 됩니다. C'est pas pour vous dire qu'il faut faire cela maintenant, mais c'est de saisir le sujet de prière. 여러분들 이 복음 말고는요 살 수 있는 길이 없습니다. Sans
évangiles, il n'y a pas de moyen de nous sauver. 여러분 대충 복음 붙잡고 있으면요 결국은 사단한테 속게 돼요. Si nous saisissons l'évangile moitié, nous serons finalement tentés par Satan. 정확한 언약을 붙잡아야 C'est pour cela 됩니다. qu'il faut saisir l'alliance absolue correcte. 심지어는 짐승들까지도 다 가서 하나님께 드려야 된다 말씀하잖아요. Dieu a même voulu que Moïse parte avec les adultes, y compris les Que- enfants, même mo- des bétails. 모세가 마지막 하는 얘기 여러분들 읽어보셨죠? Vous avez lu la dernière parole de Moïse? 짐승은 놔두고 가라 이렇게 얘기했잖아요. Quand Pharaon a dit que vous laissez vos bétails, 근데 하나님께서는 짐승까지도 다 데리고 가야 된다고 말하고 있다. mais Moïse a dit que Dieu a voulu que nous partions avec des bétails aussi. 그 짐승 데리고 가는 이유를 설명했어요. Et Moïse a expliqué pourquoi. 이 전부 다 번제물로 써야 된다. Parce que nous devons donner des sacrifices. 근데 어느 게 하나님께 드릴 번제물이 될지 모르기 때문에 다 데리고 가야 된다. Mais nous ne savons pas quel bétail que nous allons donner comme sacrifice, alors c'est pour cela que nous avons ramené tous les bétails. 그 모세는요 지금 이 과정을 통해 갖고 완전한 해방을 설명하는 겁니다. Donc en fait, à travers tous ces processus, Moïse était en train d'expliquer la délivrance totale. 적당한 해방을 말하는 게 Ce 아니에요. n'est pas une délivrance partielle. 타협하는 걸 원하는 게 아니에요. Il n'a pas voulu négocier, 완전한 해방을 설명합니다. mais il était en train d'expliquer la délivrance totale. 여러분들 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous saisissiez cette alliance. 하나님은 저와 여러분들을 영적 군사로 불렀습니다. Dieu nous a appelés en tant que soldats spirituels. 영적인 것이 편집돼야 돼요. Il faut que ces choses spirituelles soient coordonnées en 정확한 nous. 복음이 편집돼야 돼요. Il faut l'évangile correct soit 하나님의 coordonné en 정확한 nous. 말씀이 편집돼야 Il 돼요. faut que la parole de Dieu soit coordonnée en nous. 여러분들 이 하나님의 정확한 언약만 편집되면은 영적 싸움에 승리할 수 Une 있습니다. fois que l'alliance absolue soit coordonnée en nous, nous aurons la victoire. 이제 드디어 사단의 애굽의 그 흑암이 완전히 무너지는 시간표가 옵니다. Alors, toute l'Égypte soit totalement brisée, ce temps va bientôt arriver. 아무것도 염려하지 마세요. Donc, soyez pas inquiétés de rien. 사단이 바로 왕이 굉장히 힘이 센 것처럼 보이지만 절대로 그렇지 Il 않습니다. nous semble que Pharaon et Satan a une telle puissance, mais ce n'est pas le cas. 그 한방 지나갑니다. Ça va se passer. 할렐루야. 여러분들 여호와의 말씀은 영영이 섭니다. La parole de Dieu, de l'Éternel, sera éternelle. 이 말씀 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis que vous ayez la victoire avec cette parole. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주셔서 Seigneur, merci 감사합니다. pour ta grâce que nous pouvons te rendre le 부족하고 culte. 연약한 자들을 하나님 나라의 영적 군사로 불러주시니 감사를 Merci 드립니다. que tu nous as appelés en tant que soldats spirituels, nous qui sommes si faibles. 이미 승리하신 그리스도의 복음을 붙잡게 하시니 감사를 드립니다. Merci que tu nous as permis de saisir cette alliance absolue que Jésus-Christ a déjà accomplie. 절대 불가능의 문제를 볼 수 있도록 영안을 열어 주시옵소서. Ouvre nos yeux spirituels pour voir l'impossibilité absolue. 절대 가능한 복음의 능력을 붙잡도록 은혜를 더하여 Verse 주옵소서. la grâce que nous pouvons nous tenir cette possibilité absolue. 영적 싸움에 완전 승리하는 절대 언약을 붙잡는 시간 되도록 역사하여 주옵소서. Et permet que nous puissions tenir l'alliance absolue aussi. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Prions au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen.